कुछ भी बोलो, ऐसे पतले टायर वालों को चला के बड़ा मजा है। ऐसे पतले टायर ही खरीद लेते। हाँ? तो ऐसे पतले टायर ही खरीद लेते। चलेगा। मोटा टायर खरीदने का प्रॉब्लम है कि हवा ज़्यादा भरना पड़ेगा और उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें स्पीड भी ज़्यादा उठ सकता है। पतले टायर में भी स्पीड उठ सकता है, लेकिन कोई मोटे पहिए दिखा है, इसका में कुछ लिखा है। তো হাতটা কি করেছিস তুই? এটা কি করেছিস হাতটা? হাত থেকে পুরো এরকম করে কে করেছে এটা পুরোটা? হ্যাঁ, এই কে করেছে এগুলো? হাতটা এরকম নষ্ট হয়েছে, কে করেছে এটা? কত মাস চান করিস নি তুই? ঘর থেকে গন্ধ ছড়ছে, বিহারে বৃষ্টি হচ্ছে এনে চান করেনি। আর না কিন্তু এখানে এসে তো ঠিক থাকবে। আর শুধু আদর খাওয়ার। আর এই যে পায়ে যে করেছিস এটা কি হয়েছে? বসো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে